हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय ओडिया क्लासेस। आज आम आलोचना करने जाऊे षष्ठ अध्याय जनन क्लास 10 जहाँकि तुम एग्जाम परीक्षा आसो यू 4-5टी क्वेश्चन। चलो आज आम डिस्कसन करवा बहु विकल्प प्रश्न एमसीक्यू। फास्ट क्वेश्चन अच्छी समय विभाजन केउं अवस्था गुणसूत्र केंद्र विभाजित हुए। समय विभाजन जो अवस्था अच्छी चारोटी अवस्था आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंतिम अवस्था भितर गुणसूत्र केंद्र विभाजित हुए केउं अवस्था यार राइट आंसर होची उत्तरावस्था। सेकेंड क्वेश्चन चलो परिवेश अनुसार केउं कवकटी उभय चल रेणु और अचल रेणु सृष्टि करे। यार राइट आंसर कह पाइथियम उभय चल रेणु अचल रेणु सृष्टि करे। केउंटी जन्म नियंत्रण पाई पुरुषों पाई स्थायी पद्धति पुरुषों पाई पद्धति कौन कौन हम ना भासेक्टोमी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 समय विभाजन केउं अवस्था गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल भाग चली आसती। मध्य समतल भाग चली आसती। मनीषर साधारणतः स्त्री जनन तंत्र केउं स्थान रे समायन घटे। डिंबभाई नली। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं दिन विश्व एड्स दिवस भाव पालन करा जाए। एटा तुम जानिच डिसेम्बर 1। तापर देख चल रेणु द्वारा किए वंश वृद्धि करे। यूलोथिकस। चल रेणु द्वारा किए वंश वृद्धि करे यूलोथिकस। एड्स रोग निरूपण विश्वसनीय उपायटी कौन। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने एलाइजा टेस्ट वेस्टर्न ब्लटिंग टेस्ट रिटार टेस्ट एटा टेस्ट अच्छी किंतु विश्वसनीय उपाय कौन एटा तो हबनी किंतु विश्वसनीय उपायटी कौन सबुठू मन रख कौन विश्वसनीय एलाइजा। अच्छा वेस्टर्न ब्लटिंग एलाइजा हबनी वेस्टर्न ब्लटिंग ही राइट आंसर। ओके वेस्टर्न ब्लटिंग एटा सबुठारु विश्वसनीय उपाय ये कन्फ्यूज हो जाओ क्वेश्चन टा। सबुठारु विश्वसनीय उपाय है वेस्टर्न ब्लटिंग। एड्स रोग निरूपण में विश्वसनीय उपायटी कौन। अच्छा एलाइजा वेस्टर्न ब्लटिंग ही लिखो। केउं अपुष्पक उद्भिद थालस विखंडित हो प्रत्येक अंश गोटे गोटे संपूर्ण उद्भिद परिणत हुए। स्पाइरोगाइरा जेते खंड करी चलिबो सेते खंड स्पाइरोगाइरा नुआ उद्भिद नुआ जीवटे सृष्टि हम। बीजाणु केउं प्रणाली रे वंश विस्तार करे। बीजाणु द्विभाजन। मियोसिस रे गोटे आदि जायक कोषरु केतोटी अप्रत्य कोष तैयारी हुए। 4टी। भ्रूणर अंतरोपण पर केउं प्रक्रिया द्वारा 3टी जायक कोष तैयारी हुए। गैस्टुलेशन 3टी जायक कोष गैस्टुलेशन। शुक्राणुर मध्य भाग थिया मिडिल पीस बा मध्य भाग कौन थाए। मध्य भाग कौन थाए माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणुर अग्रपिंडक पछकू कौन थाए न्यष्टि। केउं जीवटी द्विभाजन पुष्ट अनुलोम भाव होता है यूग्लिना। राइट आंसर हम यूग्लिना। केउं जीवर वृद्धावस्था न थाए एटा पड़िबा एमीबा। एमीबार प्राकृतिक मृत्यु नहीं एटा पड़िबो क्वेश्चन सब्जेक्टिव। प्रतिकूल परिवेश रे गेमूल साहाय्य वंशवृद्धि कर पारुथिबा प्राणीटी किए स्पंज। एमीबार बहुविभाजन जनन क्रिया को कौन कह जाए स्पोरुलेशन। 19 नंबर देख शुक्राशय मध्य शुक्राणुर विकास समय केउं कोष खाद्य जोगाई थाए। 'सर्टोली सेल कोष।
ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଡିମ୍ବାଶୟ। କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲ ଏକଲିଙ୍ଗୀ? କଖାରୁ। ଓକେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଡିମ୍ବାଣୁ କୋଷରୁ ପରିପକ୍ୱନ ଶେଷରେ କେତୋଟି ପୋଲାର ବଡି ତିଆରି ହୁଏ? 3ଟି। ଏଡ୍ସ ରୋଗର ଖଳନାୟକ କିଏ? ଭୂତାଣୁ। HIV ଭୂତାଣୁ କହୁନ? HIV ଭୂତାଣୁ, HIV ଖଳନାୟକ। ହ୍ୟୁମାନ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ, HIV। ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ, ହ୍ୟୁମାନ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ, HIV ଭୂତାଣୁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଆଦିଜାଇକ କୋଷରେ 2n ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଥିଲେ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ଗୁଣସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? n। ପାରାମିସିୟମ ନାମକ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀର ଜନନ କ୍ରିୟା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ? ଅନୁପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ। ଅନୁପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ। ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେବା ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେବା ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମର ସ୍ପୋରୋଜୋଏଟ୍ ଯେଉଁ ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେବ ଉଭୟ A ଆଉ B, ସାଇଜୋଗମି ଓ ସ୍ପୋରୁଲେସନ୍, ଉଭୟ A ଆଉ B। ଡିମ୍ବାଣୁର ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱନ ପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାଫିଆନ୍ ଫଲିକଲ୍। ଟିସ୍ୟୁ ପୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟିସ୍ୟୁ ସମୂହକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଲସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଜାଇଗୋଟିନ୍ରେ ପିତାମାତା, ଏଇଟା ଜାଇଗୋଟିନ୍ ଲେଖିବ, ଡାଇଗୋଟିନ୍ ହେଲେ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ପିତାମାତାଠାରୁ ଆସିଥିବା ସଦୃଶ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ଆପୁଞ୍ଜନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା କୋଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭବୀ କୋଷ। ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୁଏ? ଅମରପୋଇ। ଶୁକ୍ରାଣୁ କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଲାଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା, ଟେଲ୍। ଏଡ୍ସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାରକଟି କ'ଣ? କୁହ କୁହ। ରିଟ୍ରୋଭାଇରସ୍। ଗର୍ଭାଶୟର ପଛପଟ ନଳିଆ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜରାୟୁଗ୍ରୀବା ବା ସର୍ଭିକ୍ସ। ମନେ ରଖ ଏଇଟାକୁ। କେଉଁ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଯୁଗ୍ମିତ ଫଳକ ହୋଇନଥାଏ? କଖାରୁ। ଉଭୟ କେଶର ଓ ଫଳିକା ଥିବା ନିମ୍ନତଃ ଫୁଲ କେଉଁଠି? ମନ୍ଦାର। ସମୟ ବିଭାଜନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ଦୁଇ ମେରୁରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ? ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। କୋଷରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରପିଣ୍ଡ ସମୟ ବିଭାଜନର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ? ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ? ହାତୀ ଆଉ ତିମି। ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ମାରିବନି, ଉଭୟ A ଆଉ B ମାରିବ। ଓକେ। ମଣିଷ ଶୁକ୍ରାଶୟ କାହିଁକି ଶରୀର ବାହାରେ ଥିବା ଶୁକ୍ରମଣିରେ ଥାଏ? ଶୁକ୍ରମଣିର ତାପମାତ୍ରା କମ୍। ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଟଲି କୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ। ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆଦିଜାଇକ କୋଷରୁ କେତୋଟି ଡିମ୍ବାଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ? 1ଟି। ଗ୍ୟାଷ୍ଟୁଲାରେ କେତୋଟି ଜାଇକ ସ୍ତର ଥାଏ? 3ଟି।
କେଉଁ ଉପାୟରେ ଜାତ ଗଛର ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ? ମଞ୍ଜିରୁ ଜାତ ଗଛ, ମନେ ରଖ। ତାପରେ 46 ସମୟ ବିଭାଜନରେ କେଉଁଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଜିନ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଫଳିକାରେ କେଉଁ ଅଂଶଟି ନଥାଏ? ପରାଗରେଣୁ। ଭ୍ରୂଣକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3n। ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 10 ହେଲେ ସମୟ ବିଭାଜନ ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ରହିବ? 20ଟି। 20ଟି ଗୁଣସୂତ୍ର 20ଟି ଦ୍ୱିଗୁଣ। କେଉଁ ଉପାବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ମୁଦ୍ରିକା ସଦୃଶ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଡାଇଆକାଇନେସିସ୍। ସରିଲା। ଏଇ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଭିତରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା, ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ପାଇଲ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, କ୍ଲାସ୍ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସକାଳ 6ଟାରେ ପାଇଯିବ ଏଇ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଏହାର ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।